Džihan u čekaonici gleda u Silu sa sumnjom. On tada pita Engina zašto nije rekao nekom iz vile da donese sve potrebno za bebu, a Engin govori da nije hteo nikoga da opterećuje. Engin tada govori Džihanu da je zvao njegovu majku i da je ona čak i dobro zvučala nakon što joj je on saopštio šta se desilo. Džihan govori da ova stvar mora ostati unutar porodice i najbližih, a da sumnja na Silu. Engin tvrdi da Sila nije takva osoba koja bi prenosila tračeve i da joj veruje. Ubrzo se pojavljuje Hančer koja vodi računa o Gururu dok se sve ne završi. Ona ga je presvukla i daje bebu Džihanu naručje. Bejza se vraća u pritvor, a Nusret joj govori da su sutra zvali njega da ispitaju šta se sve desilo, ali da je on platio mnogo novca kako bi se branili sa slobode. Da li ovo znači da će Bejzi Nusretu plan opet uspeti? Po povratku u vilu, Džihan je povezao Hančer sa sobom. Džihan govori da je žena koju voli sada tuđa i da dete koje je mislio da je njegovo nije zapravo njegovo. Hančer ga pita da li je nekada pomislio da će imati ovakav trenutak pošto ona drži bebu u naručju dok ih on vraća kući. Džihan se okreće i pita šta se od ovoga trenutka može promijeniti među njima. Hančer opet kreće da kaže istinu Džihanu, ali Melih je zove na telefon. Po povratku u vilu, Džihan daje Gurura Fadime da ga čuva i nahrani, govoreći da je ova beba sada gost u vili i da verovatno neće dugo ostati, te pomazi Gurura. Džihan odlazi u sobu i priča sa Mukader, govoreći joj da li je ona upetljana u ovo. Mukader mu govori da neće sada da mu dodaje so na ranu jer je u jako teškoj situaciji, ali inače bi ga stavila na mesto gde pripada. S druge strane, Sila pita Engina šta se desilo sa Džihanovim starijim bratom. Engin ne želi baš da priča o toj temi jer je jako teška. On ipak odlučuje da ispriča Sili deo priče, a to je da je Džihanov otac Tugrul ostavio Mukader i 2 dece kako bi otišao drugoj ženi. Džihan ne voli da priča o tome jer ne može to da oprosti svom ocu, ali na dan suđenja su pronašli Tugrula bez života. Priča se da je to uradila njegova nova žena, ali pravu istinu još uvijek niko ne zna. Sutradan ujutru policajac dolazi u pritvor kod Bejzi i Nusreta, govoreći da su sada pušteni u sudijsku kontrolu. Njih 2 odmah odlučuju da pobegnu iz Istanbula zauvek, ali ispred njih se nalazi Džihan. Džihan govori da zna da su odmah mislili da pobegnu, ali neće im uspeti. On je taj koji je platio kauciju da izađu iz zatvora, a da Nusretov advokat nije ništa uradio. Džihan tada govori Bejzi da uđe u automobil i da će biti pod njegovom kontrolom dok ne dođe DNK test. Džihan ponudi Nusretu da dođe u vilu jer imaju dosta soba, pa da i njega nadgleda, ali tada odlazi. Hančer sanja kako Džihan dolazi na vrata, govoreći da dete nije Bejzino i njih 2 započinju novi srećan život zajedno. U tom trenutku se pojavljuje Bejza i krene prema Hančer, ali Hančer se tada probudi sna u strahu. U tom trenutku Hančer i Melih vide kroz prozor da Džihan dovodi Bejzu u vilu i shvataju da isto razmišlja kao i oni. Džihan odvodi Bejzu u kotlarnicu i tamo je zaključava, govoreći joj da se navikava na uslove zatvora, ali da će mesto gde bude išla biti još gore. Svi ukućani se skupljaju, a Džihan im govori da niko ne sme komunicirati sa Bejzom, sem Gusom, koja će joj doneti hranu i vratiti. Ovaj Džihanov potez šokira sve prisutne. Mukader ulazi kod Bejze, a Bejza je moli da joj pomogne. Mukader govori da ju je zvao Nusret, a da on ne zove tek tako bez razloga. Mukader navodi to da se Bejza navikne na svoj novi život, a to je u zatvoru. Mukader odlazi kod Nusreta i vidi da je on spakovao kofere da beže iz Istanbula. Mukader mu govori da ne treba da misli tako negativno, već je došla ako mu treba novac ili neka usluga. Nusret se obraduje jer misli da je Mukader došla da ga spasi, ali tada Mukader govori Nusretu da će mu pomoći ako on njoj proda svoje deonice u Džihanovoj kompaniji. Engin odlučuje da danas ne ide na posao. Sila ga pita šta nije u redu, a on odgovara da ne može da funkcioniše na poslu dok ne dobiju DNK test, tako da je uzeo slobodan dan za sebe. Sila mu onda predlaže da je provede kroz Istanbul jer joj je to želja, a samim tim će potrošiti vrijeme do testa zajedno. Nusret se šokira sa onim što čuje od Mukader. Ona mu govori da sigurno nije mislio da će ga spasiti bez neke koristi.
Nusret misli da će Mukader tražiti deonice u pola cene, ali ona mu govori da traži koliko želi, ali da će novac sleći za par dana. Nusret ne može da čeka toliko, ali ona, pošto zna da je on u velikom problemu, govori da onda proda nekome drugome. Nusret ipak odlučuje da proda svoje deonice Mukader, jer nema drugog izlaza, a hitno mu je potreban novac. Jedan stariji čovjek dolazi ispred Džihanove kancelarije i pita Hilal kada će doći upravnik fondacije. Ona mu govori da upravnik neće dolaziti do nedjelje, ali da mu može dati broj da nazove. U tom trenutku dolazi Džihan i govori Hilal da ga danas niko ne zove. Taj čovjek izlazi i slučajno se u tom trenutku ispred kompanije pojavljuje Hančer, koja ga pita šta se desilo, jer je vidjela tužno lice na tom čovjeku. On joj govori da je sve danas laž i da je došao da se informiše o ovoj fondaciji, ali su vrata bila zatvorena. Hančer ga pozove da uđe sa njom u kancelariju i obećava mu da će pomoći. Taj čovjek ulazi u kancelariju i počinje da priča svoju tužnu priču. Hančer zasuze oči, a Džihan također ne može da ostane ravnodušan na ovu temu. Džihan odlučuje da pomogne čovjeku odmah i govori Jigitu da ode sa ovim čovjekom u radnju i posle ga odvede na određenu adresu kako bi mu pomogao. S druge strane, Melih dobija poziv da pokupi mušteriju ispred opštine gdje je zakazao venčanje sa sinem. On odlazi na lice mesta i tu vidi sinem kako stoji ispred. Ona mu govori da samo želi da popriča sa njim i da neće nigde da ide. Sinem mu tada daje pismo koje je on poslao i govori da je tek saznala za ovo, jer je Mine sakrila ovo pismo misleći da će se sinem naljutiti na nju. Sinem tada pita Meliha da mu kaže šta se dešava između njega i Hančer. Melih govori sinem da je naučio lekciju iz ljubavi od nje i da on sa Hančer ima sve. Sinem je svesna da u tom braku nema ljubavi. On navodi to da je sinem trebala doći taj dan i da bi sve bilo drugačije. On također dodaje da postoji nešto što ona mora znati, ali da nije pravo vreme da to sada kaže. Mukader dolazi kod Bejze u posjetu, a ona pita da li će je Nusret izvući. Mukader govori da će Nusret samo sebe izvući i da nije spomenuo da se pomogne Bejzi, te izlazi. Džihan i Hančer odlaze u kuću koju je Džihan dao starijem čovjeku danas i njegovoj ženi, jer je to bila njena želja. On govori Hančer da stari bračni par može ostati koliko poželi, a oni odlaze u posjetu. Vrata im otvara jedna starija žena koja ima problem sa pamćenjem. Ona misli da je Hančer njena ćerka koja je izgubila život dok je bila trudna, a da je Džihan zet. Njenom suprugu bude neprijatno, ali Džihan i Hančer shvataju o čemu se radi. U jednom trenutku Ihsan, stari čovjek, odlazi da ispriča Hančer u kuhinji celu situaciju. Ona govori da će sve biti u redu sada, ali tada čuju kako njegova žena viče na Džihana. Ona pita Džihana gdje je njena ćerka, ali tada se pojavljuju Hančer i Ihsan. Ta žena zagrli Hančer, govoreći da je više ne napušta. Nešto kasnije, žena govori Hančer, misleći da je to njena ćerka, da je u 3. mjesecu trudnoće. Ona zagrli Hančer, govoreći da ona majčino jagnje. Džihanu kreću suze, ali dok ih briše, to vidi Hančer, koja također zaplače u zagrljaju starije žene. Da li ovaj stariji bračni par može promijeniti odnos između Džihana i Hančer?